आपका नाम क्या है? पहनकर दिखाओ या बोलकर? मतलब? पायल। ओ और आपका? हाथ में दूं या मुंह में? प्रसाद। তুমি এই কয়দিন ধরে একটু বেশি ভালোবাসা দিচ্ছ। মাথা ব্যথা করলে মাথা টিপে দিচ্ছ, হাত ব্যথা করলে হাত টিপে দিচ্ছ, আবার পা ব্যথা করলে পাও টিপে দিচ্ছ, কি ব্যাপার? আমি তো সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, একদিন তো তোমার গলাও ব্যথা করবে। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? হ্যাঁ। तो आइए हमसे चिपक जाइए। এই যে শুনছো, খেতে আসো। ভাত, ডাল, মাছ আর সবজি রান্না হয়েছে। আমি জানি, রান্নাটা তো আমিই করেছি। ওগো, আজকে বিরিয়ানি খাবা না খিচুড়ি খাবা? আগে তুমি রান্না করে আসো, খাবার দেখে আমি খাবারের নামটা ঠিক করে দেবো। ঠিক আছে তাহলে। शादी करनी है तो अभी ठंड में ही कीजिए, लुगाई भी अच्छी लगेगी, रजाई भी अच्छी लगेगी। আচ্ছা বোন, তুই কতদূর পড়াশোনা করেছিস? অনেক দূর। তাহলে 15টা ফলের নাম বলতো। আম, জাম, কাঁঠাল। 3টে হলো, আর 1 ডজন কলা। हेलो गूगल, बिना मेहनत किए करोड़पति कैसे बने? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो मोबाइल से निकल के मारूंगी। नया साल मुबारक हो भाभी। कहाँ रखे? घर में जगह नहीं है। ভাবি, আপনি কি খুব ব্যস্ত? না ব্যস্ত না, কিছু বলবেন? আপনার জন্য দারুণ একটা গুড নিউজ আছে। বলেন কি, তাই নাকি? কি দারুণ সংবাদ শুনি। আপনি শুনলে গর্বে আপনার বুক ফুলে উঠবে। তাইলে থাক, আপনার ভাই সন্দেহ করবে। चॉकलेट और गुलाब तो सब देते हैं, मैं तो तुम्हें बर्तन धोने वाला साबुन दूंगा मेरी जान। ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। भाई ठंड बहुत लग रही है, मूड कैसे गर्म होगा? तू कुत्ता है रे? कुत्ता कैसे बोला? कुत्ता कैसे बोला? देखा, मूड गर्म हो गया ना। এই শীতে তুমি জ্যাকেট পরো না, তোমার কি শীত লাগে না? তুমি সাথে থাকলে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কোনো কিছু অনুভব করি না। যা, এগুলো কি বলো? আমার প্রতি লজ্জা লাগে না? লজ্জার কি আছে? তোমার সোপা শুনলে আইসল্যান্ডের বরফ গলে যায়, আর আমি তো মানুষ। अरे लौट आओ दिसंबर, माना कि तुम नहाने नहीं देते थे, मगर ये साली जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने देती। বলছি, তোমার কেমন ছেলে পছন্দ? আমার একটু ম্যাচিউর ছেলেই বেশি ভালো লাগে, যে আমার থেকে বয়সে বড় হবে। বলছি, আমার দাদু সিঙ্গেল আছে, কথা বলবো? बेइज्जती और ठंड जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है।